Allahu, Allahu, Allahu. 12 mai 1955, 12 mai 2021, Chérif Ousmane Madane Haïdara a 66 ans. Chaque année, à l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmane Madane Haïdara, ses disciples, où qu'ils soient, décident de célébrer cet événement par différentes manières, notamment par l'organisation des actions humanitaires. Alors que certains Ansars font des dons de sang, comme ce fut le cas cette année à Bamako et en Côte d'Ivoire, d'autres choisissent d'effectuer des dons de première nécessité aux personnes en situation de précarité. Ce fut le cas des disciples de Chérif Ousmane Madane Haïdara, résidant en France. Le 30 mai 2021, dans le cadre des festivités du 66e anniversaire de Chérif Ousmane Madane Haïdara, les membres de l'association Ansardine ont effectué un don de première nécessité aux personnes en situation de précarité. Pour un coût total de 3 000 €, ces dons étaient destinés aux immigrés ayant atteint l'Europe par une traversée incroyable de la mer Méditerranée et qui actuellement font face à d'énormes difficultés tant sur le plan social, économique qu'administratif. Présente à cette cérémonie de remise des dons mise en exergue par les Ansars de France, la fille de Chérif Ousmane Madane Haïdara, Sharifa Balkissa Ousmane Haïdara, après avoir transmis aux donateurs les mots de salutation du guide spirituel des Ansars, a chaleureusement exprimé toute sa gratitude à l'ensemble des membres de la Fédération Ansardine Internationale en général et aux Ansars de France en particulier. Pour Sharifa Balkissa Ousmane Haïdara, la venue au monde de Chérif Ousmane Madane Haïdara a été sans l'ombre d'un doute une source de bonheur pour tous les humains. Oui, pour tous les humains. À cette cérémonie de remise des dons, plusieurs membres de l'association Ansardine France, dont le président Makan Fayenke, étaient présents. Chérif Ousmane Madane Haïdara est à l'origine de toutes les actions philanthropiques que les Ansars entreprennent de part et d'autre à travers le monde, a-t-il dit le président Makan Fayenke. Quant aux récipiendaires, ceux-ci ont presque manqué de mots face aux gigantesques actions humanitaires des disciples de Chérif Ousmane Madane Haïdara. À travers les membres de la Fédération Ansardine Internationale, il devient de plus en plus clair pour tous que le statut de musulman ne consiste pas uniquement au strict accomplissement des 5 piliers de l'islam, mais surtout au fait de tendre la main aux personnes en situation difficile en vue d'amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi pouvons-nous dire que ces actions philanthropiques des Ansars de France s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de précarité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمي نبغى بلا جنفو كبدو كرامانتو يلا بي أمي ديماشي لا كبين 30 mai 2021 جمعية الأنصار نوي سيد الشريف عثمان مدان حيدرا عليك كالندي منو سيغلين بي فرنسيان على صنا بي أدمسو no ye Seyda Balkissa Ousmane Haïdara ale bi kene kan an bolo yan inshallah nakun foyi ti an na karamɔgɔ ye an bila baara min na n'o ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de ye an nakun ye yan an ka karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sheikh Bashiru Bacili ye ka taa se an ka président ba ma n'o ye Makan Fayenke a n'a ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani an baw o caman ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi Ansaru nana don de kɛ an balima minnu bɛ Faransi yan ni dɛsɛ b'u la n'a bɛ fɔ o ma ko immigrés sabu caman nana ji kan ala sɔnna bi degun caman bɛ yen
nka degun ninnu ye waatila kow dɔrɔn de ye ni se bɛ minnu ye waati min na aw bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ o kama karamɔgɔ ka anniversaire n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeli 12 mai 1955 ni 12 mai sera san o san Ansar bɛ diɲɛ fan o fan u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don Afrique den minnu mana bange dɔgɔtɔrɔso la ka bɛn ni 12 mai ye a den ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛɛrɛbɔ sɔrɔ o bangebaaw dépense fɛn fɛn n'a bɛ kɛ Ansaru bɛ jɔ n'a ye o don na nka yɔrɔ bɛɛ n'a réalité de don Faransi yan an bɛ se ka min kɛ o de ye dɛsɛ tɛ minnu ye ni u nana ji kan papier tɛ yen siyɔrɔ tɛ yen mun bɛ se ka kɛ u ye o de ye ka na fɛn dɔ kɛ u ye u ɲɛji bɛ se ka cɛ ni fɛn min ye o kama an bɛ yan bi karamɔgɔ ka anniversaire hukumu de kɔnɔ sabu ale nali k'ale kɛ anw ɲɛmɔgɔ ye anw b'a ye hinɛ de don ka ɲɛsin danfɛnw bɛɛ lajɛlen ma o kama bi aw ɲɛ bɛ fɛn minnu na nin de kɛra garizɛgɛ ye ka na di u ma. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على فوفلو كعلى بركادا كعلى كونيماندو o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔra i ka so ka na o kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara alhamdulilayi rabil alamina an jɔlen filɛ hukumu min kɔnɔna la i n'a fɔ an balimaw bɔra ka fɔ cogo min na o de ye Zamzam y'u ka san 60 ani san 6 ye donc vraiment an bɛ ala de fo fɔlɔ ka ala barikada ale ala min sɔnna ka ni si di Zamzam y'u ma anw kɔrɔ k'a sɔrɔ an t'a dɔn k'a bɛ n'a ye an bɛ ala de fo sabula ko gɛlɛnw tɛmɛna o kɔfɛ an bɛ Ansarudin fo Ansaru cɛman fara musoman kan Ansaru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada kuma jan tɛ anw bolo an fa b'o de fɔ an ka bonya bɛɛ bɛ segin Ansaru de ma sabula ale t'a tɛgɛ ja faama ye ka sababuya kɛ Ansaru de ale tɛ si mɔgɔ ka du kɔnɔ bi ka sababuya kɛ Ansaru de donc alhamdulilayi kira Muhammed sallallahu alaihi wasallam kumana min na ni magankaw bana la n'a tagara Madine Ansaru dɔw de sɔnna ka kira bisimila donc o Ansaru kelen de filɛ nin anw kɔrɔ donc vraiment an bɛ Ansaru fo n natɔla n ye usazi yɛrɛ wele an kan ka na Ansaru ye don dɔ labɛn o bɛ na di mɔgɔw ma donc a ko n'i nana ko a ka foli fɔ aw ye kosɛbɛ kuma jan tɛ anw fɛ k'a fɔ Ansaru aw bɛ min fɛ ala k'o d'aw ma a y'an karamɔgɔ wasa yarabi ala k'aw wasa diɲɛ in kɛ kun tɛ diɲɛ kɔnɔ parce que an bɛɛ lajɛlen bɛ sa i n'a fɔ ko ma kɛ a dabɔkun ye n'an sera lahara ala bɛ se ka alijinɛ nɔgɔya ye cogo min na an baw jɔlen filɛ jɔli gɛlɛyara an faw jɔlen filɛ donc a bɛɛ kɛ kun ye ala ni alijinɛ de an bɛ ala deli ala k'o alijinɛ nɔgɔya ye kira Muhammed sallallahu alaihi wasallam ale b'o de fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya tɛ mɔgɔ faga diinɛ foyi diinɛ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na de don donc usazi ka anniversaire hukumu kɔnɔna la Ansaru y'a ɲini parce que caman bɛ na Faransi a tun ka gɛlɛyalen don vraiment i b'a ye mɔgɔ caman sɛgɛnnen don mɔgɔw bɛ si bɔlɔn fɛ se foyi t'u ye so t'u bolo fosi hali dumuni kɛli ɲuman a ka gɛlɛ u ma donc ni Ansaru ye o ŋaniya sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna dɔn kɛ dɛsɛbagatɔw ye yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye donc an b'a ye o ye karamɔgɔ ka laɲini de donc vraiment an bɛ ala deli ala ka n'aw dɛmɛ a bɛ n'a di minnu yɛrɛ ma ala k'a kɛ k'u nafa o kɔfɛ Mali bɛ dakun min na a yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali lafiyalen tɛ vraiment a ka dugawu kɛ Mali ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Mali ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka kolosuma don a kɔnɔ ala ka kanbɛ don a kɔnɔ ala kira bonya kama salli ala rasul salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala ayiwa Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka kalandenw Faransi yan a ka anniversaire hukumu kɔnɔna na an y'a kanu kana dɛmɛ kɛ an balima émigréw ye minnu nana ji kan ni siyɔrɔ t'u u bolo ala ye an garizigɛ don min na bi Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ la ka ɲɛsin an balima ninnu ma o de ye fini carton o 20 o min bɛ t'i jɔ fini 1000 ɲɔgɔnna la ka taa se
birifini o paquet 4 ani malo bɔrɛ 7 ani boisson paquet 4 daran o den 5 ka sɔrɔ ka se samaraw ma. Donc an ye valeur min sɔrɔ wari la ka se ka don nin fɛn ninnu na a bɛ t'i jɔ 3000 € ma. O 3000 € an ye 2200 € an y'o don balo la ani finiw ani samaraw ka na di an baden ninnu ma. Warijɛ an ye 800 € o espèce sɔrɔ an bɛn'o lase u ma ni Ala sɔnna ma. Donc n'i y'a jate minɛ franc CFA la Ala ye an garizigɛ don min na k'a di an baden ninnu ma 1,150,000 ɲɔgɔnna de don k'a di u ma. Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara a ka anniversaire n'o ye 12 mai ye o hukumu kɔnɔna na. Amina rabi. Ala sɔnna an ka Seyida fana bi kɛnɛ kan n'o ye Seyidi yɛrɛ denmuso ye Seyida Balikisa Ousmane Haidara ale bi a kɛnɛ kan. An bi dakuruɲɛ 2 di ale yɛrɛ ma. Foli min bi a bolo ani duwawu min bi a bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma a k'o kɛ an ye. Donc an ye ne sɔrɔ Usazi ka anniversaire hukumu kɔnɔna la k'a di an ba ma komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Inshallah Ala k'o kɛ barika ye ka don Zamzamiw si la. Salli ala rasul. Voilà. Kɛra sababu ɲuman ye pour que ka se ka an bila nin siran tilenlen kan an bɛ duwawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye sijan ani kɛnɛ ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'o kɛ an ni ansar bɛɛ lajɛlen, Ala k'o kɛ an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen, Ala k'o k'a ka alaya bonya kosɔn, Ala k'o kɛ Muhamadu kanu kosɔn. Sɔli ya rasuli wa salim. Shaitani rahim rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa salim taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An jɛra hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la. An bɛ foli lase an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma. Sijan kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a dan an ma. N'i y'a ye an sera nin kɛnɛ nin kan yan an sera an karamɔgɔ sababuya la. Sabu Ala Taala ko k'ale ma kira ci foyi lajɛni kama ko danfɛn bɛɛ lajɛni ka hɛrɛ sɔrɔ. An karamɔgɔ fana nakun kɛr'o ye. Bon ninnu bɛɛ bɛna bɔ a nu ma bi hali n'o t'a dɔn. O bɛɛ bɛna hɛrɛ sɔrɔ ale kama. An karamɔgɔ a nana kun min na an y'a ye. A ka nafa a ma dan Mali kelen ma, a ma dan farafina kelen ma, a ma dan farajɛla kelen ma, a kɛra diɲɛ bɛɛ le ye. Donc an b'a fɔ Ala ka sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman d'an ma. San 66 Ala ka caman fara a kan. Ala k'an ɲɛ mɛn a la. Ya Rabbi Ala k'an kɛ an n'a bɔnnaw kanubaga ɲuman ye. Ala k'a kanu sabati an dusukun na. Ala k'an ka baaraw kɛ Ala kama baaraw ye. Sali ala Mustafa al-Karim. رب العالمين حمدا طيبا طاهرا مباركا لك لعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إنما أحب الأعمال إلى الله هي الصدقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. اللهم اجعلنا يا رب دائما من الصادقين واجعلنا يا رب من المتصدقين. اللهم اجعلنا من المتصدقين. اللهم اجعلنا من المتصدقين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحق قدره ومقداره. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire.